السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Derin şekiyat namaz hak beno matala gar gar şek sona şek po sahin ya şek po batilin ya şek po la chance mardomet zerve pidi bahas po شکیات نماز تقریبا میشور تقسیم سیصد دوی حالت میشور تقسیم یادم و ندیگه اما حتالا این تو جاب پیش چایشان چندان ضرورت چیمت مثلا شک چی بخشیات رکعت میسنا تروی درمیانی شک چی بود دیده تمام مثلا مالا بیکو جوده یا مثلا رکعت سم نبدون رکعت سم نفرو سوم ناقا ونادیو گاما چوله چور بیس پینزه ونادیو مثال کو دینے چیزیں تو چیزیں دوسرا آتی میڈیکل اسٹور وہ دیوی میڈیکل اسٹور مثال چیتا ہے دیوی نو قسم اسمان چینا تھمے چیو اما یا اسمان کو سورہ ڈسپلین چی سورہ فلان چی یعنی معمولی اسمان چی خیف من منا گاما دوت پین ونادیو دوت پین ندی میں دی گاما چوله چیو جا پینزه وہ سوسی انواع و اقسام اسمان گاما مالا میرگوس پینزه لیکن کبیر گوس پت قبیل ارگوس یعنی اگر احتیاط ارگوس نظر جاپایتی دن اسمانچی وان عام حالت اینکو جان استعمال اینو met اسمانچی من دیونه چوکو دی شکیات کنی بارین سادیگا آمدیگا چی ورسیس پین وانا متالا فقرکات نیس ناسوم سوم نبجی یونه نو شک وانا یوز ابن چوک وانا نا دومه یو قبیل متالا دی چیزات کنسا یعنی ضرورت گوی این ارگوس پی وانا ٹوٹل شکیات نماز کو نیشو ساخسوم یوچو دمی نفگیت کو چند زمانه کو فیاق کو باطل کوئی شک مالسا قسم گیت یود دیو گیت کو گار سون دارنا آتی فیاق کو باطل ہے دو وقت چی بیار گوزه بنا فیاق کو 4 سنه دوباره یان گاما گوی کنا زوال گو دیوی علاوه اونا یان شک تروک یود ده شک تروک کنا پروامت وان چی سونه سون شک پر سوزه اما شک پر چا پروام چیمت چا میگو فیاق کو صحیح यहाँ दो चीज सोंगा सोंदर क्वांटले क्वां जरूरत में और ना ए बाकी शेक नसो मुरगुलुस दे शेक मुरगु सही जे मुराद को चेंज है वना शेक पर सोसत पा और ना मातांग सी देवी का तमाताला ले खाला सुम नबजी नु शेक सोला ना बजी खस्मा दो जो देवी का फिया को चांग पिबाला रकात की एहतियात बेस पर कि फिया को सही सो वाने दियो चोक पर जरे ता दे शेक के सही को दो नजर भी और ना जमाना दिनेंगे बहस को شک قسم گیت یود ده قسم گیت کو گار سو نفیا کو باطلی یا دوباره گام گوی کنا زبا فوق بی دو گه شک کوی زبانا چوک پدونو حاضی فیا پرو شک اینا دیو ماری گام گوی رکاتی نا یا نیس رکاتی یا مانگی سے رکات سوم بستا یا نیس بسه پس فیا رکات میسپا فیا پرو گار شک سو دارنا ده شک کو باطلی فیا کو ٹوپ چاک سنا یا گام گوی کنا زرگارگوس بی چیک نیسی رسی شک کو زبانا رکات سومپا فیاپو یعنی شامی فیاپو ویسا مطالگار شک سونا اینا دیو ماری سومی رسی رکاتین سوا نیسی رسی رکاتین سوا یا جی بسپینا چی بسپین چا پتے مسو دو اخلاصی دیو یا فیاپو چاک سنا دوبارہ بی اما تا چون چیک کو چیک سابور بسے ایتو بیس سا اگر ایتو مایوه نارنا دو اخلا چاک بی اور یا با شک واچک چوک مچو دوزره بس دیگه پتا سون مطالعه چی فارزی فیاقو نه شابی فیاقو تو گار شک سوال فیاقو باتی نه دی وقت مطالعه دوباره فیاقو زبان گوش بی آجو قصری فیاقو سجو صحیح کسان قصری فیاق سچاز و نمتانگی رکات گیز بجوده و دی وقت سیان مطالعه شک سواله دیو مری گام گوی رکاتی نه یا نیس رسی رکاتی زر و شک سوال بی صورتی نو یا مطالعه فیاقو شخص نه دوباره گام گوی کنال زبان گوش بی سومیر ایسی شک کو زبانا سومیر ایسی شک کو رکات بجیپا فیاق کو این مو اونا زبانا رکات بجیپا فیاق کو بینو مطال شک بلے دیو مری گمگوی رکات کو اینا یا دو قتھالے اینا دیو گمگوی رکات کو اینا یا گیسی ریسی رکات این گمگوی رکات اینا یا سومیر ایسی رکات این دیو کل شک سو دو والا زده شک کو سا فیاق کو باطلی چاہ زبانا گمگوی رکات کو یعنی پہلی رکات کو اینا یا میسی یا سومی انزر وہ شک سو نہ رہے دو سا چی سو زبانا دو سا فیاق کو باطل سو بجیر سی شک کو زبانا بجیر سی شک کو یا تا فیاق رکات بجیپا فیاق پیرو من ناتا دیگا آمده سوم کو نا نیس کو نا پاس اونا زبانا بجیپا
فيها ركعات بجي با فيها كونينو دبخلا بجي لشهادة كوتشين زوانا نيسي رسي سجدو مطالا دخسان چام پامت سجدة نيسكا ما چام پا شك چيسو لے دیو ماري نيسي رسي ركعاتنا يا أخسومي إنا يا بجي دي نيسي رسي ركعات پويشان مهمنا دیو دخو کو جودے دخسان رکعات مطالا سجدة نيسكا چام پامت پا مثلا گام کوئی سجدة مينو وانا شك سو لے دیو ماري نيسي رسي ركعات پوينا يا أخسومي شك سو دبخلا چی بیاید زمان دبخلا یان فیاق کو چاپ کنلو چاہ زمان کو سجدہ کسکا چھان پھامت سجدہ کسکا چھان آرنا کو رکعت چک کو مکمل سو خشمار گوین پا دخصان سجدہ چک کو چھان پھامت پا گاما کوئی سجدہ بینو کھولا شک سو دبخلا چی گوین سو زمان دبخلا کوئی یان فیاق کو باطل دوبارہ روزی فیاق کو زبی غیر اسی حالت کو چین زمانا نسنا غینو شک اینا دیو ہری رکعت نسنا یا رکعت غین این لپاره شکسو یا غپت حالی دوز شکسو اینا علی دیو رکعت مثل سی رکعت کو اینا یا غیر سی رکعت دیو گام ما تعالی خاص عام طور پر قوم دو کو من جده اما تعدی میں کیوں سے اتفاق ہونے ورنہ مثل سی رکعت اینا یا غیر سی رکعت دو شکسو دو والا صفیہ کو باطل اینا تروگره سی دربانا تروگره سی رکعت سمنا رکعت تروگره شکل دیو تروگره سی رکعت اینا یا تروگره سی رکعت تروگره پاگل چی مدربه میبید یا جو یا فرض ہے کہ قرآن حدیث پیغمبر جب پہ حدیث میں صحیح جمع یا پر دکھا سکتا اوچو کھاتا نمازے ہونا کفارہ کوڑا بغنے پاسے پیغمبر جب پہ حدیث میں صحیح قرآن نے چھوٹ لینا صحیح قرآن کو چھوٹی طرح تھوڑی تعمیر جو پیغمبر کا جو گاما یاو بھری زمین آ کے گئے تھے پنجاب والوں نے زمین دے ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں زمین کون مجتہد کو اللہ نعوذ باللہ کون متابع ہوتی ہے متی شیعون کون متابع ہے یہ نیا شیعون سنیون خیر اگا شیعون کوتاہی متی شیعونی دوسرے چیز رہتے ماتانا دوسرے چیز کون مقصر زمین مقصر بچله زمین زبانا اهل بیت اطهاری شان کم بکن لا مقصر زمین دوسرے کو علماء مجتهد کن لا مقصر زمین فتاتا امام ارکالو کور کن خونی دوسرے عقیده یتبین امام کنس کس بیمین و نخنا من نازل صوفی زمین فرشتہ نازل صوفی زمین یعنی دول آیت اللہ محمد حسین التکو خود زبردست مسلم مجتهد بہت قابل دوسرے آیت علاقوں پنجاب دولینو خود صوفی تبلیغ صوفی صوفی عقیدو شکرتین اون گاما بشکسید یعنی خود سی زبید پا اگر امام کن انو قامل مسکے ان نارے یہ کاظمی سادات اچھا رضوی سادات حسینی سادات کہاں سے ٹپکے بول سے اونا جو گانا ہو پھر نا تا تبلیغ مگوانا دو نیچان تھیب چیزا میں دیکھنا دیمینو خود غرض ذاکر مولوی دو ملوث خونی دون دو بسنا چیز رہا تی دال گلا یا تقریر لے کا لاکھ رہے تقریر لے کا 1.5-2 لاکھ لے بھی گھنٹہ چی تقریر لا دون چھول لے گا دون چیز ہے والا دی مولویوں دیوں مجتہد کو دیوں چھونی تو کوئی انجرے نعوذ باللہ دیوں دی کلا انتان بھی مجتہد کو دیوں ترجمہ ویسے آسان ویسے کیوں سے ان مو دیوں ائمہ طاہرین کتی کسل کو دون مطالعہ نقل بھی اچھا جو بس غیر اسی حالت کو چیزوں سے وننگی سے رسی رکاتینا یا غیر اسی رکاتین زیر کھول شکسوں یا غپت حال رکاتینا زیر شکسوں نا دے والا دے پھر آپ کو سب آتے تروگ رسی زیر ونن تروگ رسی سومی رسی رکاتنا تروگ رسی رکاتین شکو ہے اینا دیو ماری سومی رسی رکاتین سوا یا تروگین یا دو پت حالین دو سو نا دے والا سب آپ کو باتین سو ونن بدون رسی زیر ونن بدون رسی شکو چین زیر ونن کھولا شخص نے بیلیوت پہلے کو لے تو گامت تا کرکٹ تے اسے گلے ایشن دے نہ حالے دو سو سے تا شخص بس دے نہیں تو لے ماں دوسرے دی بیا کو بینے کو گاڑی گارا کات کوئی ہم گئے نا یہ رسی نا سو میرے سی کو چا سے پتہ مسو گارا کات کوئی جے فل فامل فاند ہو میں تاسا میں ای تو فامے دوبارہ آزاد کام دے واخلا سا یا دے پھا کو باطلی on a get resi wana jina trugi resi rakati shekso dina diu marib ji resi rakatin suwa ya trugi resi rakatin su ya trug pathale insu wala deso fi surati di surat get poveno fiaq po batilillo dubara fiaq po zabar gospitsu bas khulasa farzi fiaq po shekso na batil shami fiaq po shekso na batil devi kana rakat jipa fiaq pen kama gwe rakat po ina ya nisina sumin za so na dosa batil
Devi kana chizralla sejdangis chamo paduluk sheksom. Ina le diu haringi siri rakat poina ya do pathalei do sa batil. Devi balla sumna venu sheksom. Do sa batil. Yangisna vji pathale no bat sheksom. Do sa batil. Acha ina vji na diu hari trupin ya trup pathale inzen dos sheksom bi surati. Do sa batil. Akhir ko be shek po chize wana le diu hari gere kat poi. Mis ila sumi na kolo kwan sam do kwan khoda maange rakat sam bes pinjevi devi saitume और sam ma bes pinjevi devi saitume dishek changkoe no ngati phyak ko ba terin suk daba ma chibe ar ko se wana phyak ko chak sana ya dobara gama bole kana phyak ko be ar ko wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin